Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum waangalizi wanzali wa televisheni ya Taifa zetu sana za rehema za Mwenyezi Mungu juu ya hanyu. Karibu wao ya taarifa habari ya hatu Jumazi nsabuho za wanzani zaendelea baina ya hiye Komor na Seychelles haruma yeshiwanza shamaluzini. Zinunga zinjia au haruma wa mkadi wahe mitayarisho haruma likopala bara la Afrika zijoka hendelea iho Cameroon magoli mfukare kwa zima ndo ikao lezenatija za lawana haruma yeshiwanza shinu shamaluzini hafaida ya hiye Komor. Winji wa maelezo ndo haruma ya taarifa habari ya hatu ijao. Waziri wa hilidima na ulozi humedi msaidie banda urengazi dhamana hafanya ziara ya mfumtano yinu haruma le jumba la ulozi li juhunrawo hunu wajuu. Habishele yanga sina takriban mahamitano rangu le jumba linu la ziyahazi Nurdin Said na Salim Zarkashi wafanya usazi habari. Hamwando haunanane madhamana wa heluzi ya malozi Compagnie Nationale de la Pêche shirika la bakishi wani wanrohazi 20 mweja wamojano wanrohazi wa hifadhi no wa hurahafu baada mahadisi hende na uzuru yezumba zahazi za panga eluzi hamande eluzi ya ufanya zemeli ye bandar yeluzi ya utujale fumbu lirendehe maji ya hunwa ya ufanyaze sardini na zasaya harenge wakati harma yeluzi ya uhandisi ya majaya ya hezemfi hamande ziba haukaya ya majaya yamfi yoja na maadini menji ya ufaile dima ne malozi wayo hama angre na mafura ya upishia baada mahamitanu ya mziyo hazi wa hele shirika linu ye waziri wahe malozi nguoneso ya ukaya ye sirkali ya azimi ya ulijusa haraka na ima wakala wa hensi wavoti sharia shautwaifisha le shirika linu ngasina mezi miraru. Wadroka ngasina mahaya waza linjia ankrizi homavu mwili wano baina sisi daula na daula ya Katari. Awonge daula zimuri hunde nzia ya Uvira ili zihazi za hele shirika linu njenziani wazinji za menyeha. Donc urkojejeri wangalie ili ritie e Direction Nationale ya Pêche no wananyasika o wakaujerel dahulino mwakati unu rwate hazini rwambia kabana bahangilo la daula wangalie hezilonjema neza menyeha wandiso zipanga hokanga sina madaula wanzani ngasina mashirika mahu harmoli mengu walo interese na ile shirika lino shanga buhazi lazima zifanyishe haraka. Wakati le shirika la Taifa la malozi la kaufanya hazi wanrohazi majana maili na 10 ndo wakaurumishiha umjuso le shirika linu ijoka toma yanku ya ubunguza ubure na ujikimu harimwaireo shamfi shwabaha wajau shautengeleza zehazi harimwa yemiji ya malozi. Sawa ni waziri wa hilidima na ulozi ya waziri wa hensoma na ulezi wa Taifa Jafar Salimala uhendelea na ziara za hazi haruma ele jumba kuu la msomo la Lycée Mohamed Chek na badavanu hafanya mahadisi baina ya hahe nuandwika ongo na zedhamana haruma ele jumba linu ili ujua imahtajiwa loniyo jumazi hazi wazifanyao haruma ele daho la misomo linu. Ali au Ayuba Abdallah na Salim Zarkashi wakahadhir. Ye waziri wa numeni waho ulezi wa Taifa hatauza ya kurubie ye majumba ya msomo ili yake na uoni wa hezi hazi ziendeleao zinu banda wakati mshashi na ye urenga zedhamana ye ziara ya zifanya harmwe elise ya Moroni zimruhusu harambua ye namna ile jumba la msomo linu lifanya hazi
wamsa parufio responsabilite zao wamuzikabili rizve ya masharti ya kwamba mwanashona ingia vana asiji para harma hawa ya usoma wakati mwingi nzovita sur le terrain et non de bureau nao ihazi yade harma za école primaire ihazi harma za collège ihazi harma za lycée certes ihazi harma i préscolaire pi Ombasawo omwewa wa homsomo zinu mwengoni mwazefaliki za waziri Janfar Salim hazionesa banda mahadisi ya yafanya daye na emadhamana wa helisi rahdunga mana mbar sondo komwa lugambele vale so maezi proviseur amba sonda gobo nsuhumalza kusula zumenda gobo kaza le lycée Moron na Javan mwili wa fete teneur et démarche vision. C'est du pragmatisme. Mettons de la foi, de la rigueur, une certaine dose de vigueur, de la fermeté, de l'intransigeance, de la détermination et tout ça arma discipline. Hukayemba wa ya homsomo yendendro zinu ngizo wajib iliye mundo ya hensi ipangihe ne waziri wa homsomo ngena hazizi nji hauka nge pasao ya nyamilie umrekebesho wahele jumba la msomo la lise na majumba yasa ya ikao kayatina ya masharuti ya ladhimu. Madanyin rajia taarifa habari ya hatu bandia hohansiwa wahi wanachama wa nyumeni wahi serikali waziri wahi mali no wahi yankiba hujo wahi shababi ngwajuwa wa ziro wahi zidhamana nziro wanikiwazo amma holi hundao ze barnamaji za tilwanziani ni mhu wahi edaulan lizo ikaongwa job zidunga ili wazitimizi haubasa wahi maudi yahi NC ya Komor. Ni dhamana rengale wenu hujue na mnazakai mlambo agenda ya serikali haizo ngano shabaya shinuri ribeshile maraba wondokondo arteni ya rumudho malazimu wakazi rifanywa basi ndo sorenga bala wakaza arendelee kabati barnamiji nyumeni situation économique ya hatu aduna hamba gionziro kana hamba ukaya zinalogogizo jema na bonga rona ukaya zebeizi hea jomba kasja ya wabo ndabu na jomba ukaya kana hamba gionjema na bonga rona ukaya ngabo project kaunga zimakeo kana hamba gionjema na we croissance ya hatu ya kauladi mkai richesse ibunguza kana hamba gionjema na voze beiza ni sohe ya ndondi general bunge c'est lazima rione ndukaya ila lazima renge mesure hidini ili zengozo si continue zizie ili rango mwa haujao debia ho mwa ondo ni so lokaya ekonomia ni so respire ni so renga mvuyo tuyahanda ya today yorabusi shinder jipange tro shinder renge fu harna izi jeune nazamsona leo harna phase ya préparation tournoi nirlo na hunu il jipange tro rehendra reke à la hauteur msijua mba jeunesse sport de izoweke de rnana za kabilwaja wazi jeux za océan Indien harna muda mshashi de wasi wa Komori comme diaspora tu alhamdulillah yo je compte beaucoup plus no yo yeshi ulaya wengi mwayo ne de Faransa izi jeux Paris 2024 yo atajen karsi rongwarasa bila smart falikinro jipange trongo za kusudi ata Komori renge fuvu la stahiki ata rijipare zinatije komba desasta kinasiri na twa matrongo za kusudamba arnez bahatu za para rengafu para natija ndupo harna izijezo abo de manamba zikani madara kamwe ini rawo wakatungia kamwe le razili karsonga mba sijojipanga dera kamwe bezo do bahanu sofi ya lazima faliki renge sidze Komori zaidi trongo za kusudi. Libaraza la mawaziri liendelea yamfumtsano yenu hadhir muhimu wa hii daula azali asumani haruma le jumala Beit Salam linunde libaraza la mawaziri la handa rangu ya serikali ya nyumeni ya heziwa na hunu ya guverneur wa hilisi wa langazija harenge funvu kabisa haruma mkonsi hunu madazi njizi nyamiliwa haruma libaraza linundu wade wa coronavirus namna wasuli ya daraja ya kwa zaidi wa 21 wasa wa parisiwa zinu lizo ikaozi lawa na haruma mkonsi wa mawaziri baina hao ni mhu wa hii daula mkalimani wa hii serikali Homedi Msaidi yunguzi wanisu isi hasisindia kabisa
harma suala lino lahe COVID-19 uka hamade hili mzijuao mmono harma namna ze statistiki za hea ya ukaya ze kazi hea mbari ziwa hizi si hata mfukare aba hangizo 22 harma barnamaji ya vaccination aba hanga sarma 71%. Wakati kao garanzao nende hamwe 3e cohorte ani libake ila raru wanruwa timizi wajua unjia harma wala mna shughuli sha pa wanu wenda kwa tuenda haraka wenda watimize deuxième vaccination donc rombao kaya wandu wende haraka rjohandisa le bakiela raru la uruhusu rijue wanu mwiswa homaha rireje harma izo kauni zo razoya isi kaja duaza hoshelezi za uka yanu majumba ya unjia na uroha abo wanjia watuka uroha na abo ya rohando ya roha ikahafanyando ya jujua ya letsenkundwe au kaya hatekeleze hizo kwa ulindanizo harumwa omva wa honono wa taarifa habari ya hatu zitanabahilo imakati ya mwisho ya nukaya wanawatiti walio zali juu ngwasi wao ni wade wambao ikter neonatal ubaliao zi alama ya rangi ya zinzanu hujaye matsongarende hao makudu. Dr. Bunu Benswalihi nguriniko winji wa maelezo. Vano ikteri yinu haluka kingazija linu zinzanu likubenuha harumwe ziungoza hemana lobenuha uzungoni lobenuha haruma ematsu kangwa ngalio jao inu zinzanu linu yinu ngamjoka yinu ngiyo harumwe efwa ani nedamu namna ngokabwe lazimike ngazifanyi hao zitongeze ngozi kasipari hani hao shema zipari hani hao dabya kaya kajaiva yatongeza zendongo ani lezinzanu linu kakalija halafu lezinzanu linu ngulo namna mbili ngabo zinzanu kakalija kabla ya lera mengo 2004 iyo hatwari akwa mwana hoshida wandu wa mle wani wa mtongeza ke yaishi yoke mwina ukayabo uwengulu wa sawasiwa yuhamba ikteri nukilere kimanga abo wengu sawasiwa uweka emwana kashindi wandu wa shida wa msove ani yo eufa ngabo ngozi njisonge sawase nongo hizo shaizo renwanzari tie shwe banu kana ushida rite banu sawa shade kategoria handani ngabo yabili yo nde nyangu haukangabo zinzani uliko huja sababu do lezi wala mzazi ngabo uliko huja ani hasba he physiology ani ya hemana yo hamba ikter physiologique iyo yonde nyangu yonda ila mkuona emana ya kurengwa hati wa haruma manje bala ikawo manje uwo wotsongesa wende udovura nguvurao bonsino bojweke mana hatiwa ile zinzanu lale roha hamba hotawa ngabondongo mbili kaobo ngelatimuzi parihani yabodo kangu na wane hata wandu wa wane nenkodo ya he wana wazanda wa wanu aniraho jatimuze zekilo nganzo wandu wa wane wandu wa shwadwa zero wende harumaze visit hakabanu hadisingi wa abantu shida rwane na ukaya no wade won mathalan ekterino namna iko huja bantu mone sankabo za infection anitsongesa uija ngabo kaunge sungoja hasababu mathalan lezo alamza shahunu komori haushashi ino kwamba kande zinzani uja sababu lezo alamza ze hunu komori haushashi ngabo ino na kategori handa na mone sana vanhu wananeze nongozino ili mwana yatsijaza lwa premature hakabanu ngabo nogozinji sababu zinji ngazila na mzazi. Mudiri jimla wa Husawa hendelea na ziara za hazi za mihashirisho ihonzuani harumwa wa mji wako harumwa Yesuheli ya shesiwa inunga zinji yao juma ibarnamaji ya uhashirisho wakazi harumwa zendola za haraka za urenzwa mvuu hosoni mwa wana ikaonga zijifanyiwa wa haina usiku husha nizonga zirangu jirma ikawajibu ya onise namna labimu wanduendele harumu mustamarulo onu Mohtar Jamil la mahafi alawi wa maelezo zaidi ya Hania Hamadi. Andai ortese ya vira harmo muji wa kowe mpomoni hulawana na wantuwashi watulondoloni bila hutimu imaha. Idara ya bavu ishudi hanaono sawa bena ya mtumshe na mtumme neno wana. Wahashirisha wakazi wa mjini vani hahuwa leza nzia ya huvira atawashindre wa wane na stongozini neno udzito uparohanao.
rangu wana wantu baba na wantu mama wangiondoloni hama hamishashi nena wao wadhulumu lao. Deisikia maneno msongamano wananchi wenzao kiti ni kwa supenza sufanya jamu kuzokudia jamu na bali ndio motuku na ule mwanamtaka sina akili ondoki renge au wetu kule pale maisha yake ngamia ana shobaki atabaki na wana wala mchumbe kakela ndoa na wae katombenza mana we kambenza pe ana jera kambenza tushada kwa shamba na msiji kwa mwana eba danda mfanya mtoko mwenzao wakole wae kambenza hapo alimlozana waitse tumbenzawo washufanya chikote na zaidi atameso alawendeza harma mkabala unu tongozini zisirenga nguvu sababu za nyengi uditoa maisha hususan usikini warenga fuvu watoa yao maoneo na zizo stongao atazini zifanshidziha fikira yangu niyo nao mfongoyo wakufungu mwajane vanweti bia nguvu barikishe mtongoni wairenge miono midi wasiki miono midi na mtongo zini zinji kabisa kwe hatu bani kupamba la ndingu moni mweya wachemi washa wachoringe wanatashe wefanga kusama kufuru za tofuwa tabu tongo zizo zoti haki wabona hike ndongo ini mtuya ni ya huwifanya mwezinga tumsaidiani ufanye ntongo ini hausaidie ntongo ini tentongo ni ila uharumu mwishu wa kodi hununzuane wana watulao ndoloni hama hamishashi tongozini sena na hurenga nguvu. Bamvya ahali ini nzia ya hujivungudzia uzito wa maisha malagoni. Yarendelea ni taarifa habari ya hatu lecha malabanda biti ngo harumwa ziara za hazi harumwa shesi wa shamwali na ongo harumwa omji wa dawe mahalani ikao mrengo yemawe hujao mtanga zisababisha miro minji itole hamanani ika wajibu wa wanachama wanu waonise inamna ladhimu wanruwa jihufi hasibabu ya miro inu ika na nungozi nji na ika ufai o wakazi Soranti Bura Madina Chan Mohamed Elamin wakahadhir Ishiswa shamwali shika na takdira ni miro 47 wanorizirungu wao miro 7 de ashuka umaji minguni mwayo de umru wa dewa amma satana bahilo atihale utuzia ushuka imaji haumrengo ilibwe ndungo ikao ya shangiza ya wandu waishiu karibu na umrunu yodi atungesa wandana ufanywa muunano warengi wafunvu na imadhama na mbali waishisiwa mengoni mwayo de dhama na shuli hanao na ulanga de mudiru wa iparki ya taifa nena wabaki ulawana na izhatu arizijojwa zipare wandu waishiu karibu na umruno ishamasha bandabiti hamsharikia na ishamasha mashababi wa mbanguma bewajao na wabandar salama haungi wa muhono na iparki ya taifa wati anziani barnamaji ya uhifadhi ulanga hususan de umru wa dewa ino deimana ona afudhali wa intishamasha ufanya iswarafa ya imasaha onano hatun waleo ino kadri ya he barnamaji ya bandabiti Iparao, Comores Zéro Déchet 2023, vision entrepreneuriale. Il était de notre devoir de faire mise en place une antenne Moeli. Chaque hansi, la démo de faire action, il y a kafar, il y a suivi automatiquement. Kuna ujua uhifadhi ulanga, raha weja fanya namna zinraji za utongeza ulanga ubaki. Ho walamiri, ngesaidiao yibunguza mbavi, zigaza FDSR, zisihei haku ho juma ya atmosfera. De ujua yauka, ishamasha bandabiti shihandisa ufanya zihazi zao za iswarafa imasaha ranguma 2016 harumashisi wa shangazija. Uhifadhi ulangange minguni mwa Zanzibar zao. Ino deimana, wandana ubai mashababi wa mwangu mamiri, ile utaha uwana na umhe wa ibahari, bewa jao hamadhumuni ya utaha umru wa dewa usihai. Spori FC Hahaya hadzina la Fushiro Club wende na ukamilisha zinsabuho za daraja ya raru vahanuika au vanurizamba usomahani ngwajohenda na utsabuha umuhazuizili na 20 na mojazu yuzili na 22 harumwa daraja ya bili na zinu mongoni mwazi janibu za mpira ikao zika ya harumwa emaso ya Komor emakati ya vira Swadri Said na Salima Ahmada wakahadhir. Ekipe ya Hahaya FC ijulwa uhele dina la Forosho washerehi omheyo hao haruma ya daraja ya vili yani 2e division harima umahawa ziwizili na 20 ziwizili na 21 Farahandonyo hamado do shukuri ya mafundi watu ni madhamana watu waranike confiance
wari aminukation roka wari rume ruere maguna mema nashukuru akadabilite na ukaya sema jana tikaura kipi ya deuxième division mais tiono hama njema dukaya njauno kaila deuxième division shatsi préfère ndejo mjini jeni changement bizirongo mais ashukuru Mwenyezi Mungu ukaya ngomwe furahandoni dukaya horo ha deuxième division si hunusha alhamdulillah rishidiri wasuli baraka ulindia hojimlifu wa hemajueri na wanu wa parwa wa staff technique waka waheshimu lwano mji furahange nji haku mashallah watoto wafanya jitihadi na sibatu raka madavuni karja saza rumilianze mvu rumiaze mali rumiaze fikira na disponibility ya hatu ya wankadre watoto noko ngarombe Mwenyezi Mungu ripwenga mjuma ino kamgwa venti ya rais ya simbushia ya ekipu yinu député Abdulaziz Mohamed Sheikh haonesa harume hutuba ya hahe ya uka zifalikiza hao doka ekipu yinu ishinde ibaki haruma ya deuxième division ngarindo haruma daraja ya pili haruma pira wa mdu daraja hiyo nganzo ujizi nganzo mvu nganzo haina tekniki ya urumia ili rishinde rihe daraja ya raru yambao premier division insha Allah taala na wambia ukaya ekaya bawo Mwenyezi Mungu ndio mfanyo hizo ekaka ritushinda rahea ritisihe ritirudirisi hiyo mahaunu kaka tushinda rahea bazo mkinishia na ribaki uharuma emplasi ya debe ya ekipu ya haya FC hawanza wa wasuli haruma ya daraja yinu wakaza shehitwa haku harima ya mhodari wa utia mabi wa ekipu yinu holiho hashindi hatia mabi kume na mfukare haeche umahaunu haubaki haruma ya sport Rafale Club haruma upande wa hoandwa zadi ikaondwa juko wakili ya Komoro haruma zinsabaho za mpira wa mhono rambao handball zijuka hendelea haruma yensi ya la runyongo ujuma ujitayarisha ili ushinda wakingie zinsabaho zinu ligi ya ngazija ya basket wende na utayarisha nsabaho za mpira wa mhono hadaraja ya wanazijana wa ushashi wa mahakumi na minane ili unika jirma ya sport ya rambao ya basket. Swadri Said hafanya utazi habari Yangu warenga tui championa hadaraja taifa mwandu walisiwa lanzuani hunu ilichama la Rafale Club la umuji wa Ezwa Moroni hunu kawazi ya tui mitarisho yao katika hunu wasija wajipange ili wajiwa gabili dangadzo ekupe federation katika ulitungia nziantu harma muda mifumo mili. Coupe de la fédération Saïhisa, c'est que le bon on a droit à poser coupe za hao en attendant et puis après karsar la réunion rirejei wakati langa Georgia Jerry relancer championnat. Hunu mwalimu wa Rafale Club ya umuji wa Ezwa Moroni alakika atianzieni pia staratibu nekaha nguvu na nekaha mitarisho yangine ya hustu bandu wa staratibu ne wantu wa wajiwa kitayari. Eti hama avant parce que avant do jaba ndo ba hima ndo akaze wareba shaba nonokana bisenga bote kidikizindo za ono hana hiyo amélioration joka njema kama wabeti. Non, ça va, c'est comme ça, mais là, il nous faut nous préparer au maximum et quand on rentre en victoire. Nous cadons wakati ndu ya mwandu kapobahi parce que elirjika za orji prepare de lonia sasa waji prepare. Shamalini wao watu fuvutu hao bandu weturnu wakao letonde leonziana harmo bandu walisiwa la larinyo katika hunu zinsiza lebali hindi pia watu parana ho harmo mwezi wa November ka dojao. Haongia harmo bandu wa basket hunu tunwa ya wanata wantini ma 18 hunu saingia nziani harmo ifomonti kaodiabira harmo ishonga shamoroni na hunu mazama sita ili ashinda ringa fugu harmo dangazu za uso bandu wa papiambule ya umuzi wa Ezwa Moroni wa halakika watoshinzi tu harmo machi handa yao mbele mwa Jabal Basket hanukutwa 31 hanukutwa 26 leza uso tu bandu wa dangazu la vidi hunu washindwa pamoja na ekipe Atomic ya Hontujini hanukutwa 32 hanukutwa 28 na wao bandu wa demi-final atuangaza tu pamoja na BSM ya Homituje na ini toka tarehe ya mwezi wa Septemba. Wa demi-final ya bidi ituangazisha baina ya Atomic pamoja na ASD na malangazo ya Tulanziani pamoja na Likungomanya la basket au tatu wa Beshwabaha wanataka uduangaza tu hao bandu ya mazama ni washindi wa wakati wa tezinajo. Kabahe ya compétition spéciale ya majoni wa ikaonde parce que généralement wao mélanger les équipes boavu cette année décidé il fait compétition spécialement majoni wa ou hanisa 14 ans à 18 ans.
Ino c'est une façon ya wona stala zao, mais surtout profiter aussi pour des vacances waji défouler ondole par occasion kwa watese kwa. Na mnalizani tu abandu wa finali ya usu bandu walidangazo lini ituendelea tu ile tarehe 5 ya mwezi wa Septemba hamu bandu wa shonza shamuruni. Rahari jaba taarifa habari ya hatu ngaribi hao mhunu watanga husoni mwa yemwane nyasi Hilma Mzee Abdallah fariki dunia wa mzazi wahi ngungu jomrehemu ya mghufirli madam yaho hanza hi Ghafur Rahman henukto inu angalizi wanzani wahi televizo ya Toifa ndoriba yao kabisa taarifa habari ya hatu ya usiku leo inu ngaribi mbishiri yao ni masimu ya khair. Ahsantum. Vous aimez votre pays, vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit, suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC, depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Waf. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.